अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज सुबह सुबह के टाइम हम जा रहे हैं अबू धाबी। 5 बजे का टाइम है। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, अभी तक मेरी तबीयत ठीक नहीं हुई। तो सुबह सुबह का मौसम यहाँ पे हल्की हल्की ठंड होती है, ज़्यादा नहीं होती लेकिन हल्की हल्की। तो मुझे तो बुखार से ज़्यादा ही लग रही थी। अपने साथ में कंबल भी लेके आई थी और ज़ुहान सो रहा था, तो ज़ुहान जागा, उसके बाद वो कंबल में लेके सो गई। तो सुबह का मौसम अलैन का कुछ इस तरह है माशाल्लाह से। ये फूल आप देख सकते हैं। आपको पता है जब भी मैं बाहर जाती हूँ फूलों को बहुत गौर से देखती हूँ और उनकी वीडियोस लाजमी बनाती हूँ क्योंकि अच्छा लगता है यार। तो अभी हम लोग अबू धाबी जाएंगे, कुछ काम है वहाँ पे, और वहाँ से हम लोग जाएंगे अबू धाबी की मॉस्क में। तो हमारे वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, बहुत खूबसूरत मस्जिद है। तो मेरे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत के लिए भी, और अल्लाह ताला आप सबको भी खुश व खुर्रम रखे। तो तकरीबन 7 बजे के करीब हम अबू धाबी पहुँचे। तब तक तो मैं सोई ही रही। तो जब हम पहुँचने वाले थे तब अदनान ने मुझे जगाया कि उठ जाओ अब। हमारे साथ हमारे अब्बू भी गए थे और ज़ुहान भी क्या था। और ये देखें चाँद कितना खूबसूरत लग रहा है सुबह सुबह के टाइम। तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं तकरीबन अबू धाबी। जिस काम के लिए हम आए थे वो नहीं हुआ, तो हम मस्जिद जा रहे हैं घूमने के लिए। मस्जिद देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत है, नहायत हसीन ये मस्जिद है और बहुत बड़ी मस्जिद है। ये अबू धाबी में है। अगर आप लोग यूएई में आए हैं तो इस मस्जिद में लाजमी जाना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मस्जिद की तरफ। आपको सामने मस्जिद नज़र आ रही होगी। पार्किंग हमने यहाँ पे गाड़ी कर ली है। तो आगे हमें पैदल जाना था क्योंकि आगे गाड़ी लेके जाना अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ एक फ़्रॉड हो गया। हमने सोचा कि हम पैदल मस्जिद में जाएंगे, मगर ऐसा नहीं था। ये जो ग्लास का आप देख रहे हैं इसके अंदर लिफ्ट है और यहाँ से हमने इंटर होना था और यहाँ से हमारी स्कैनिंग वगैरह होगी, फिर हम मस्जिद में जा सकेंगे। मगर हम लोग डायरेक्टली जो है ना मस्जिद की तरफ जा रहे थे कि ये आप पानी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये एरिया भी बहुत खूबसूरत लग रहा था माशाल्लाह। आप देख सकते हैं कि ये इतना माइंड ब्लोइंग था। पानी और लिफ्ट सुहान को बहुत पसंद है, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अभी सुहान सो रहा था, उसके दादा अब्बू उसको जगा रहे थे, भाई उठ जाओ यहाँ पे पानी है। मगर उसे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि वो सुबह भी डिस्टर्ब रहा, नींद उस सही से सो नहीं पाया। तो अभी उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन आखिरकार कोशिश करके दादा अब्बू ने इसे जगा लिया कि उठ जाओ भाई, पानी आप देखो और इंजॉय करो। तो यहाँ पे हमारे साथ एक पाकिस्तानी ने ही फ्रॉड किया। वो हमने उसे बोला कि मस्जिद के पास छोड़ के आओ, हालांकि उन्हें पता था कि भाई मस्जिद में हमें नहीं जाना, हमें पहले स्कैनिंग करनी है और वहाँ से वो लोग हमें भेजेंगे। तो वो हमें लेके आ गया, अपने पैसे लेके चला भी गया। और हम लोग जब यहाँ पे आए तो हमें गार्ड ने बताया कि यहाँ से ऐसे एंट्री नहीं होगी। तो हम लोग वापस जो है ना जा रहे थे उस ग्लास के एरिए की तरफ। माशाल्लाह से आपको दूर से नज़र आ रहा होगा। हम लोग वापस वहाँ जा रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि पाकिस्तानी लोग जो है ना, कम से कम पाकिस्तानियों का तो ख्याल रखा करें ना। जब बैरून मुल्क कोई आता है तो ऐसे कोई चीज़ देखता है तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये आप देखें कि ड्राइवर ने हमें वहाँ तक छोड़ा और पैसे तो ले लिए, लेकिन देखिए उसने हमारे साथ फ्रॉड किया। उसे पता था कि वहाँ पे हमें नहीं जाना, हमें इस क्लास से यहाँ से लिफ्ट से इंटर होना था, इसके नीचे तहखाना और वहाँ से अंदरूनी सिस्टम इन लोगों ने बनाया और फिर हम लोग स्कैनिंग होगी, उसके बाद हम लोग इंटर होंगे। तो अभी लोग हम जा रहे हैं। ज़ुहान थोड़ा सा जगह फिर सो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। आप नीचे देख सकते हैं, इसके नीचे पूरा तहखाना और इसमें पूरी मार्केट्स हैं। ये देखें खाने का सिस्टम है और लिफ्ट्स आप देख ही सकते हैं। ज़ुहान को अपने ज़बरदस्ती जगाया और यहाँ पे खड़ा कर दिया। लिफ्ट देखते ही ज़ुहान को सही एनर्जी आ गई और वो वहाँ पे चलना शुरू हो गया। तो जी फाइनली इतना चलने के बाद हम लोग मस्जिद में पहुंच गए। ज़ुहान तो बहुत फ़्रेश हो गया था क्योंकि उसे लिफ्ट बहुत पसंद है और आज बहुत ज़्यादा ये हैप्पी है।
تو یہ دیکھیے ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت مسجد ہے. یہاں پہ ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی کہ یہاں پہ سب کو جو عورتیں ہیں نا وہ اگر حجاب کے بغیر اندر نہیں آ سکتی چادر اوڑھنے. یہاں پہ ہر مذہب کے میں نے دیکھا لوگ آ رہے ہیں، ہندو آ رہے ہیں، کرسچن لوگ آ رہے ہیں، انگریز لوگ آ رہے، نان مسلم ہیں وہ بھی آ رہے ہیں، مگر انہوں نے چادریں ایسے اوڑھی ہوئی تھی اس کے بغیر اندر نہیں آنے دیا جا رہا تھا. تو یہ چیز مجھے بہت اچھی لگی ماشاءاللہ سے ایک رسپیکٹ کے طور پہ. اس مسجد کا نام ہے شیخ بن زاید اور یہ ابو ظبی میں ہے. تو یہاں پہ شیخ بن زاید کی جو قبر بھی ہے مگر ہمیں وہاں پہ ویڈیو بنانا الاؤ نہیں تھا. ماشاءاللہ سے ہر وقت وہاں پہ قرآن پاک کے لیے ایک جو ہے نا بندہ بیٹھا رہتا ہے. قرآن پاک وہاں پہ ہر وقت 24 گھنٹے وہاں پہ تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ ویو آپ دیکھیں کتنی خوبصورت مسجد ہے اور کتنا یہاں پہ ان لوگوں نے اچھے سے اس کو ڈیکوریٹ کیا ہے. تو ذہان کو پانی نظر آ جائے تو وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے پانی کی طرف. ہم لوگ اسی طرح اس وین میں بیٹھ کے ہم نے پورا جو ہے نا مسجد کو دیکھا. بہت بڑی مسجد تھی، بہت وسیع مسجد تھی. بہت انجوائے کیا ہم نے. ذہان کے دادا ابو بھی تھے، ہم بھی تھے اور بہت زیادہ ایک فیملی ہو نا بندہ انجوائے کرتا ہے. تو اب دیکھیں کتنا یہ مسجد صاف تھی، اتنی پیاری بنائی ہے ان لوگوں نے. تو میں یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک راہ میں چلائے، ہم لوگوں کے دل میں ایمان اور محبت پیدا کرے اسلام کے لیے، جو کہ ہم لوگوں میں اب بالکل بھی نہیں رہی ہے. مسجد میں ایسی جگہوں پہ آ کے اتنا دل سکون میں رہتا ہے کیونکہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، اور اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اس سے زیادہ ہمارا دل سکون میں ہوگا. پتہ نہیں ہم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اچانک موت آ جائے تو ہم لوگ کیا کریں گے. یہ تو پرماننٹ لائف نہیں ہے. جو پرماننٹ لائف ہوتی ہے وہ نیکسٹ آخرت کی ہے. تو ہم لوگ اس دنیا کے پیچھے اس طرح پڑے ہوئے جیسے کہ یہی ہمارا سب کچھ ہے، مگر ایسا نہیں ہوتا. ہم لوگ ڈیپلی نہیں سوچتے. کچھ جو ہے سٹوریز میں اسلام کے متعلق سوچتی ہوں، اور میں پرسوں میں نے ایک سٹوری سنی، مجھے پوری رات نیند نہیں آئی. مجھے اتنا خوف اور دل میں ڈر تھا نا کہ ہم لوگ جب مریں گے تو جو ہماری پہلی رات ہوگی قبر میں نا وہ بہت بھیانک ہوگی اگر ہم لوگ اچھے نہیں ہیں. لیکن اگر ہم لوگ مسلمان ہیں، اچھے ہم نے زندگی بسر کی، پھر بھی جو ہمارے منکر اور نکیر ہیں دائیں اور بائیں کندھے میں جو ہمارے ہیں فرشتے، وہ اپنی اپنی شکل میں آئیں گے. اور جو منکر ہوگا اور نکیر ہوگا، جو ایک بائیں جانب میں جو ہمارا فرشتہ ہے نا وہ اتنے خوفناک انداز میں آئے گا کہ اس کے اتنے بڑے دانت ہوں گے کہ وہ زمین میں دھسے ہوں گے. اور اسی طرح اس کی آنکھیں بلو کلر کی، اور اس کی جو آواز ہے اس قدر بجلی کی ایک جیسے آواز ہوتی ہے آسمانی بجلی کی، اس کی طرح ہوتی ہے جو ہم دنیا میں سنتے ہیں اور ہمارا دل کانپ جاتا ہے. وہ اکیلے ہم قبر میں جب سنیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ہم لوگ تو بہت سی موویز اور ایسی چیزوں میں لگاؤ لگاتے ہیں، لیکن ہم لوگوں نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ ہم لوگ اسلام کو بھی تو دیکھیں، کتنا سکون ہے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو اب یہ آپ نے مسجد دیکھی ہوگی کتنی خوبصورت ہے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو خوش و خرم رکھے. اللہ نگہبان.